आधी रात को फालाकाटा ब्लॉक के जटेश्वर नंबर 1 ग्राम पंचायत के बेनकांदी इलाके में काफी सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि रविवार रात करीब 1:30 बजे बेनकांदी इलाके के रहने वाले गौतम राय के घर में आग लग गई। खबर फैलने के बाद पड़ोसी और जटेश्वर चौकी की पुलिस आग बुझाने पहुंची। फालाकाटा फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। केंद्र में मौजूद एक इंजन ने स्थानीय निवासियों और दमकल कर्मियों के प्रयासों से आग पर काबू पा लिया। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा था कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। पीड़ित गौतम राय ने बताया कि आग लगी की घटना में करीब लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। কাল রাত 1:30-2টো নাগাদ হঠাৎ করে দেখি যে উপরে আগুন লেগে গেছে। এখন এটার কারণটা আমরা বুঝতে পারিনি, সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুনটা লেগেছে। তার পরবর্তীতে পাড়া প্রতিবেশী এসে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ফালাকাটা ফায়ার ব্রিগেড আসে এবং জটেশ্বর ফাঁড়ির সহযোগিতায় আগুনটাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। কত টাকা ক্ষতি হতে পারে আনুমানিক? প্রায় 1 লাখ টাকার কাছাকাছি ক্ষতি হয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম গৌতম রায়। আপনার বাড়ি? হ্যাঁ, আমার